हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज ये वीडियो रे आमे माने देखिबा आम गाँव रे कोभली भाव रे द्वितीय पाली खुदुरकुणी ओषा चली पिला माने करूछंदी। छोट छोट पिला माने आम गाँव रे एटा नंदादी घर ए जगह रे हमरो चली खुदुरकुणी ओषा पिला माने करूछंदी। ये देखिबा देखिया जय मां मंगला खुदुरकुणी जाकि मां मंगला मूर्ति सब रखा जाए। केतेटा मूर्ति बर्तमान अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा मूर्ति मंगला माँ अच्छी। आज हूँ खुदुरकुणी द्वितीय पाड़ी तेणुक गाँव पिला माने जहाँकि छोट छोट पिला माने खुदुरकुणी ओषा करुचंदी। पिला कह जय मां मंगला, कह जय मां मंगला। सब पिला माने बसछंदी। वर्तमान बही पढ़ा चली भोग भी ठाकुरंकर सब रखा जाइछि। वर्तमान आ किछि समय पर पिला माने आ किछि आसीबे। पिला माने केते जण सब खुदुरकुणी ओषा करछन पाली 10 जण ना कि वर्तमान 10 जण पिला इधर सामिल अछंती हम खुदुरकुणी ओषारे। जोर मार दियो ठाकुर को। हाँ जरा कुनी भक्त आइले ठाकुर को जुहार मारिया पाई। ये बैरा झियो, हाँ बैरा झियो आसीगला। बहुत सुंदर भाव देखो सजई कोभली भाव छोट पिला माने सब फूल सजई। गाँ गहली प्रकृति में आज्ञा यही भालुकुणी कि खुदुरकुणी ओषा मंगलांगर सबुठ निरा। पिलादिन स्मृति बहुत आमर रही मंगलांगर ये जो खुदुरकुणी ओषा हुए गाँ गाँव सब वीडियो लगे मांकर कि से वीडियो ना समस्त आजिकल घरे घरे टीवी हो गला मोबाइल भी सब व्यवहार कर देखो एपटे ठाकुर बर्तमान दीप लगी कोभली भाव आमर 4 पाली हम तो ना कि 2 पाली है 2 पाली हम सुंदर भाव जहाँकि शेष पाई खूब धूमधाम आप देखिपारे। बापी ढेंकानाल टोका माध्यम मां मंगला भसाण उत्सव खूब उत्सव मुखर रही जहाँकि प्रत्येक आम गाँ गहली छोट पिला माने भी रही बस पे माइक आज कहीं लगा है शेष पाली साउंड व्यवस्था करा माँ बही पढ़ा हम बाहर को देखाइबी। बाहर दृश्य ये हूँ आंब तोरण लग जाइए माँ पूजारे। बर्तमान आग सामने बहुत सुंदर भाव में आंब तोरण लगी। प्रत्येक गाँ गहली बहुत उत्सव मुखर रही जहाँकि आज मंगला माँ खुदुरकुणी ओषा आम गाँव में माँ मंगला खुदुरकुणी ओषा हेबा सह वर्तमान बणसी नुआगढ़ ठारे भी बेस धूमधाम सहित माँ मंगला खुदुरकुणी ओषा चली। भक्त माने आसी पहुँची गले एवं बही पढ़ा भी आरंभ हो गला। समय काल जाणी स्वर्गरु अइला रमणी साधव द्वारे से मिलिला कपटे भिक्षा जे मागिला रानी ब्राह्मणी रूप धारी देखिला साधवर नारी सर्वे देखिण तारे धाई माया रे किछि न दिसई ताहार डाक सुनी कने केही न बोल लय वचने बोइला भिक्षा दियो माए कि करू अच सात जाए रानी ब्राह्मणी बोल सुनी समस्ते बोलुछंदी बाणी के बोले कुकुम लेकुची के बोले गभा बांधु अछि के बोले भांगु अछि गुआ ब्राह्मणी दंडे हुअठिया जे जेउ रूपे करुथिले समस्ते सेपरी कहिले ब्राह्मणी बोले ताहा सुनी काहाकु निज बोल पुणी एमंत बोली देला चाही
ଦୋଳିରେ ଅଛି ତ ପୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଏ କିସ ହୁଅନ୍ତି ତୁମର ହରତେ ବୋଲି ସବୁ ଯାଏ ଆମର ନଣନ୍ଦ କହୁଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୁଣି ବୋଲେ ବାଣୀ ତୁମେ ଲ ନିର୍ଲଜ ତରୁଣୀ କନିଷ୍ଠ ନଣନ୍ଦ ଛାରକୁ ଶତ୍ରୁ ରଖିଛ ଉପରକୁ ବସିଛି ଦୋଳିର ଉପର କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସେବା କର ଏକାଳେ ମଣୁଅଛ ଭଲ ପଛକୁ ପାଇବ ଟିସଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କହି ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦେବ ଏହି ବେଳେ ମୁଁ ନ କର ଉପାୟ ପଛକୁ ନଥିବ ଭୟ ପଇର ପ୍ରିୟ ସେହୁଜ ମୋ ମନେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତୁ ଏକା ହୋଇଥିବୁ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ବୋହୁ ହେମନ୍ତ ଜିତିଲା ହେମନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଗଲା ନଦେଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ନଦେଲେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଦେଲେ ଯେ ତେଲ ନଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ବସାଇ ନଦେଲେ ଯେ ଦୋଳି ଆବର ଜଗାଇଲେ ଛେଳି ଅନେକ ଦୁଃଖେ ତ କହି ବନସ୍ତେ ଛେଳି ଜଗିଥାଇ କହଇ ବଡ଼ ବୋହୁ ପୁଣି ହଜିବ ଯେବେ ଘରମଣି ଛେଳିର ନାମ ଘରମଣି ତେଣୁ ଦିଆରେ ମହାମାନି ମୁଖେ ଲଗାଇ ଚୂନ କାଳି କାଟିବି ନାକର ବଉଳି ଛିଣ୍ଡା ଟୋକେଇ ଖଣ୍ଡେ ନେଲା ଉପରେ ପତର ବୁଝିଲା ତଳରେ ମୂଷା ମାଟି ଭରି ପତ୍ରରେ ଭାତ ଫୋଟା ଚାରି ପାଉଁଶ ଲୁଣ ବଳି ହେଲା ଘରେ ମତେ ଖସି ରୁକ୍ମଣୀ ମୁଖ ଜାଣି ବସି ବୋଲନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରିୟତମା ତ ପଇର ଏ ମହିମା ଶୁଣିଲୁ ଟିକି ପ୍ରିୟ ସହିତ ଆଗେ ସତ୍ୟଭାମା ଯେ ବାସେ ଥିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଣ ଜଣାଇଲେ ବୋଇଲେ କହ ଏ ବିଧାନ ଶୁଣି ଶରଦା ମୋର ମନ ସତ୍ୟଭାମାର ବୋଲ ଶୁଣି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ତନୟ ସାଧବ କୁମ୍ଭରେ ଗଲେ ବୋଇତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଏକ ଦୀପାନ୍ତରେ ସୁଖେଣ ବିକ କିଣା କଲେ କିଣିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ରହିଲେ ତହିଁ କିଛି ଦିନ ଏତି ଉହାରୁ ସାତ ଯାଏ ଘର ସମ୍ଭାଳି ଦିନ ନିଏ ତ ପୋଇକି ବାଣିଥାନ୍ତି କ୍ଷଣେ ହେଇ ହେଳା ନ କରନ୍ତି ସେବା କରି ନ ଖାନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଷା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏକ ଓଷା ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ତପୋଇ ପୁଣି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ତପୋଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାପି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ବାପି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟୋକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।